हेलो एवरीवन ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟଡି ୱିଥ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ବିଏଡ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂର ୟୁନିଟ୍ 1 ପଢିବା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଏଡ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରର ଅଲଗା ଯେତିକି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ସରିଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଥିବ, ଆପଣ ଯାଇ ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପଢିବା ଆଜି ୟୁନିଟ୍ 1। So learning is a process of acquiring new knowledge, skills, behaviors, and understanding through experience, instruction, and practice. Learning ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଟେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ନୂଆ ନଲେଜ ହଉଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି, କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଆମେ ଡେଭଲପ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଥିଙ୍ଗ ସବୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। କେମିତି ଏସବୁ ହେଇଥାଏ? କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିକି କିମ୍ବା କିଏ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଲେ କିମ୍ବା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେ କାମଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି। ଯୋଉଭଳିଆ ତମେ ମ୍ୟାଥ ଟା କଷୁଛ, ମ୍ୟାଥ ଟା ସାର୍ ତମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ତମେ କରୁଛ, କିମ୍ବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲଉଛ, ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନୂଆ ନଲେଜ, ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଗୋଟେ ତମେ ଗେନ୍ କରୁଛ, କିମ୍ବା ତମ ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ଗୋଟେ ହାବିଟ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ। ଏ ସବୁ ଯିବ ଭିତରେ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିତରେ ଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଟାରେ ତମେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଗେନ୍ କରୁଥିବ, କିଛି ନା କିଛି ନଲେଜ ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଗେନ୍ କରିକି ତମ ବିହେଭିୟର ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣୁଥିବ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଏ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଗେନିଂ ନଲେଜ ଅର ସ୍କିଲ୍ ଥ୍ରୁ ଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଷ୍ଟଡି ଅର ବିଙ୍ଗ ଟଟ୍। ମାନେ କେମିତି ଆମେ ନଲେଜ ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ହଉଛି ଗେନ୍ କରିବା ନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିକି, କିମ୍ବା ଆମେ ପାଠ ପଢିକି, କିମ୍ବା ଆମକୁ କିଏ ପଢେଇଲେ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ହଉଛି ନୂଆ ନଲେଜ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗେନ୍ କଲେ ତାକୁ ହଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବା। ଇଟ୍ସ it's how we understand new things, solve problems, develop abilities by practicing or being exposed to new information. Learning କଣ ନା ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଏବିଲିଟି କି ଯଦି ଆମେ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଡକୁ ହଉଛି କଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିତରେ ଯିବ। ଡେଫିନେସନ ଦେଖିନେବା। ଡେଫିନେସନ କ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୋ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନଭଲ୍ଭସ ଦ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଅଫ ନଲେଜ, ହାବିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଆମେ କିଛି ନୂଆ ନଲେଜ ଗେନ୍ କଲେ, କିମ୍ବା ଆମ ଭିତରେ ନୂଆ ହାବିଟ୍ସ କିଛି ଆମେ ଡେଭଲପ କଲେ, କିମ୍ବା ଆମ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଲେ, ତାକୁ ହିଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁହାଯିବ। ତାପରେ ଗେଟ୍ସ କଣ କହିଲେ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଦ ମଡିଫିକେସନ ଅଫ ବିହେଭିୟର ଥ୍ରୁ ଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଯଦି ତମେ ତମ ବିହେଭିୟର କିଛି ମଡିଫିକେସନ କରୁଛ, ଧର ତମେ 10ଟା ବେଳେ ଉଠୁଥିଲ, ମାନେ ସକାଳୁ ତମେ ସକାଳୁ 6ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ହାବିଟ ବନେଇଦେଲ ଉଠିବା ପାଇଁ, କାହା କତରୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି କିମ୍ବା କାହା କତରୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନେଇକି ସକାଳୁ 6ଟା ବେଳେ ଇଏ କଲ, କିମ୍ବା ତମେ ଗିଟାର ବଜେଇବା ଶିଖିଲ, କିମ୍ବା ତମେ ହଉଛି କିଛି ନା କିଛି ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜ କଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିକି, ତାକୁ ହିଁ ଆମର ଗେଟ୍ କହିଲେ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ବିହେଭିୟର। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ତମ ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଥାନ୍ତି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ତମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଥିଲ, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଲ, ସେଇ ଏକା ଭଳିଆ, ତ ସେଇ ଦିଟାକୁ ହଉଛି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୋଉଠି ହେଇଥାଏ ନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ ହିଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଜନ୍ମିତ ହେଇଥାଏ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ। ତମେ ଜନ୍ମ ହେଲା କତରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଥିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଫଙ୍କସନ ନୁହେଁ, ଏଟା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ। ବାର୍ଥ କତରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉଥିବ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ପର୍ପଜଫୁଲ। ତମେ ଦେଖ, ତମେ ଏକ୍ସାମ ରେ ପାସ୍ କରିବ ବୋଲି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜବ ପାଇବ ବୋଲି ହିଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ପର୍ପଜଫୁଲ ଅର ଗୋଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ୟୁନିଭର୍ସାଲ। ସମସ୍ତେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ କତରୁ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଥାନ୍ତି। ମଣିଷ କତରୁ ପଶୁ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କିଛି ନା କିଛି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ୟୁନିଭର୍ସାଲ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଆମ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ର ଯେତିକି ଅଛି, ଆମର ହୋମ ଅଛି, କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ଅଛି, କିମ୍ବା ଟେମ୍ପଲ ଅଛି, କିମ୍ବା ସୋସାଇଟି ଅଛି, ଯେତିକି ବି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ର ଯେତିକି ବି ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥ୍ରୁ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଶିଖିଥାନ୍ତୁ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେବୁଲ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ଯାହା ତମେ ଶିଖିଥିବ, ଧର ମ୍ୟାଥ ର ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଶିଖିଲ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଫିଜିକ୍ସ ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ ସଲ୍ଭ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଆଡକୁ ୟୁଜ କରୁଛ, ତ ଗୋଟେ ପାଠରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠକୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେବୁଲ। ତାପରେ ହଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଖିନେବା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଣ ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା କି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଥାଏ କୋଉଠୁ? ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ବାର୍ଥ କତରୁ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ ଡେଥ କତର। ତାପରେ ଗୋଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ କଣ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି? କିଛି ଗୋଟେ ପର୍ପଜ ରଖିକି କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ବିହେଭିୟର ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତି? କିଛି ଗୋଟେ ପର୍ପଜ ରଖିକି। that is learning is a goal oriented. Learning is universal। ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ। କହିଦେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କୁ କେମିତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ। ତାପରେ ମେ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ପଜିଟିଭ ଅର ନେଗେଟିଭ ବିହେଭିୟରାଲ ଚେଞ୍ଜ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆମର ପଜିଟିଭ ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି,
ଧର ତମକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହଉଛି, ତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ତମେ ବହିରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ପଢିଲ ଯଦି ଆମେ ହଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଆମର ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମିଯିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପଜିଟିଭ ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜ। ଆଉ ଜଣେ ପଢିଲା ଯଦି ଆମେ ସ୍ମୋକିଂ କରିବା କିମ୍ବା ଆଲକୋହଲ କନଜ୍ୟୁମ କରିବା ଆମ ବିହେଭିୟର ସରି ଆମ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ର ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହଉଛି କଣ ନେଗେଟିଭ ବିହେଭିୟରାଲ ଚେଞ୍ଜ। ତାପରେ କୋଜ୍ଡ ବାଇ ଟ୍ରେନିଂ ଅର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଲର୍ନିଂ କେମିତି ହେଇଥାଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦବା କିମ୍ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ଆମର ଲର୍ନିଂ କିଛି ନା କିଛି ହେଇଥାଏ। ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ପର୍ସନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଗୋଟେ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କାମଟାକୁ କଲା ପରେ ସେଥିରୁ କିଛି ଲର୍ନିଂ ଶିଖିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ସେଠୁ କିଛି ସେ ଭଲ ଲର୍ନିଂ, ତାପରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭଲ ରୋଷେଇ ହେଇପାରେ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପର୍ସନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିର ଲର୍ନିଂ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ରିକ୍ୱାର୍ସ ମୋଟିଭେସନ ଟୁ ଅକର, ଲର୍ନିଂ ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ ଦରକାର। ତମେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ମୋଟିଭେସନ ଦରକାର। ମୋଟିଭେସନ ନଥିଲେ ଲର୍ନିଂ ଠିକ ସେ ହବନି, ତ ରିକ୍ୱାର୍ସ ମୋଟିଭେସନ ଟୁ ଅକର। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ସିଗ୍ନାଲ ଲର୍ନିଂ। ସିଗ୍ନାଲ ଲର୍ନିଂ କୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ କୁହାଯାଏ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ପାଭଲୋଭ ଦେଇଥିଲେ। ये कौन कहते ना इन्वॉल्व्स पेयरिंग एन अनकंडीशनल स्टिमुलस विथ ए कंडीशनल स्टिमुलस टू इलिसिट ए लर्निंग रेस्पॉन्स। जेतेबेले तमे होची गुटे अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड सांगरे जेतेबेले तमे बेल टाको बजेइबो आ से कुकुरटा होची कौन करिवो सालिवेशन करबा स्टार्ट कर दबो। जेतेबेले तमे फूड टाको उड्र कर नबो आ खाली बेल टाको बजेइबो तापरे से होची सालिवेशन करबा स्टार्ट करिवो। सेटा गुटे कोन नुआ लर्निंग से गुटे कुकुरटा सिखिला, सेटा कहउतले कोन क्लासिकल कंडीशनिंग। एटा यूनिट 2 रो मु आउरी भलिकी डिस्क्राइब करिके बुझे देबी। तापर स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग एकु आउ कोन एटा आउ कोन कुआ जाय ना ऑपरेंट कंडीशनिंग और ऑपरेंट लर्निंग मध्ये एटा कुआ जाय थाय। के दिथले? स्किनर दिथले। रेस्पॉन्स आर स्ट्रेंथन्ड थ्रू रेनफोर्समेंट, माने से कोन कहउचंती ना लर्निंग टा कहा द्वारा आउरी अधिका भल होई परिबो ना रेनफोर्समेंट, जदि तांको किछि रिवार्ड दिया जिवो तान से होची लर्निंग आउरी स्ट्रांग हेई परिबा। तापर चेन लर्निंग। चेन लर्निंग कोन? लर्निंग ए सीक्वेंस ऑफ कनेक्शन रेस्पॉन्स। ये कोन कहला ना लर्निंग टा विभिन्न प्रकार होची तमर होची जो भला तमे कार ड्राइव करछो, कार ड्राइव कला बेलू कोन होची तमरा हाथ चलची, गुड़ चलची, ब्रेन चलची, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस को कनेक्शन करिके होची हमें लर्निंग करूचंती। जो भला गोटे मोटर चेनिंग आउट होची वर्बल चेनिंग। गोटे मोटर चेनिंग ला ड्राइविंग ए कार सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटेड एक्शन, जेते तमे कार टा चलोचो तमरा डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी सब काम करछे, दैट इज होची मोटर चेनिंग। तापर वर्बल चेनिंग कोन? लर्निंग ए सेंटेंस। तमे तरे सेंटेंस उटा कहउचो, तरे ग्रामर रो उटा सेंटेंस कहउचो किबा वर्ड उटा बनउचो, तार किछि रूल रेगुलेशन मानुचो जे वर्ब आसीबो तापर सब्जेक्ट सॉरी फास्ट सब्जेक्ट आसीबो तापर वर्ब आसीबो तापर ऑब्जेक्ट आसीबो, तो एभा उटा होची कोन लिंक करिके सब चालचो, दैट इज वर्बल चेनिंग। तापर होची वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग माने लैंग्वेज स्पीकिंग। गुटे छुआटा होची फास्ट उटा डॉल टाको देखिला, ताको डॉल टाको देखला से जानितलानी, तो ता मा ताको कहला जे एटा डॉल। तापर पुनी से बारंबार बारंबार जतले से गुटिया डॉल टाको देखिला तापर से निजे कहि देबो जे हां एटा उटा डॉल, तो से कोन कला हेटु उटा लैंग्वेज स्पीकिंग कला, दैट इज वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ वर्ड्स विथ मीनिंग। हला गुटे गुटे वर्ड को डी ओ एल एल एबा सब पेयर करके गुटे मीनिंग से काढिला। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन ना एटा होचे हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग डिपेंडिंग ऑन लर्निंग ऑफ रूल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। जते तुम गोटे प्रॉब्लम सॉल्व करछो सेठी किछि रूल रेगुलेशन दरकार हुए, जते मैथ रो गोटे प्रॉब्लम सॉल्व करछो सेठी किछि फार्मूला पड़ी थाए आ तमे किछि तम ब्रेन खर्च करिवा पई पड़ी थाए, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ये थला टाइप्स ऑफ। तापर देखिबा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। हमें लर्निंग जते बेले करूछंती ता देहर कोन कोन फैक्टर सब इन्फ्लुएंस करूछि। फर्स्ट होछि कोन ना फिजियोलॉजिकल फैक्टर किछि अछि आउट किछि एनवायरमेंटल फैक्टर अछि। फिजियोलॉजिकल फैक्टर भीतर कोन ना ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स। जदि तमे होछि फिजिकल इंपायरमेंट उटे छुआ देखिबो आउट होछि नॉर्मल छुआ देखिबो, तो किए भली पाठ पढिबो नॉर्मल छुआटा। तो फिजिकल इंपायरमेंट केवल माने लर्निंग प्रोसेस टाको कमे देई थाए। तापर फैटिग फिजिकल एंड मेंटल टायर्डनेस रिड्यूस द कंसंट्रेशन एंड रिटेंशन। जदि होछि जो गुटे छुआटा होछि दौड़ा दौड़ी करछि पूरा खेलकूद करछि पूरा टायर्ड ହେଇछि तापर ताको बसई पाठ पढिबो से मन रखि परियोनी, तो सेटा होछि जदि मेंटल रिटार्डनेस थाए तान तबे भली पाठ पढि परियोनी। एनवायरमेंटल कंडीशन लाइट नॉइज वेंटिलेशन सिटिंग इंपायरमेंट सिटिंग ए सब हम लर्निंग को इफेक्ट करते। जदि नॉइज होछि किबा लाइट आसु नै रूम भीतर को किबा वेंटिलेशन ठीक से होनी त हमको अनइजी लागि थाए पाठ पढिया पई, तो एनवायरमेंटल कंडीशन मध्ये उठे इन्फ्लुएंस करता है। तापर सब्सटेंस इन्फ्लुएंस यूज ऑफ ड्रग्स अल्कोहल कैफीन और टोबैको अफेक्ट मेंटल अलर्टनेस। तबे ड्रग अल्कोहल ये सब खाई पाठ पढि परिबो पाठ पढि परिबोनी, तो सेटा होची ये मध्ये होची इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग की। तापर इंटेलिजेंस हायर इंटेलिजेंस ऑफ्टन एड्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जार इंटेलिजेंस जते अधिका से अधिका रु अधिका लर्निंग करि परिबो से होची अधिका रु अधिका प्रॉब्लम सॉल्विंग करि परिबो, तो इंटेलिजेंस मध्ये होची अफेक्ट करता है हम लर्निंग को।
तापर होची पेडागोजिक फैक्टर माने टीचिंग मेथड्स आड़क स्कूल रो जो भलिया टीचिंग मेथड आड़क जे किए आसुंदी खाली पढ़े देकी पळी होउछन माने किछि एक्सपेरिमेंट करनादी पढ़े देकी पळी होउछन सेठी अधिका लर्निंग हबो ना जे एक्सपेरिमेंट करछि से अधिका लर्निंग हबो सेठी अधिका लर्निंग हबो जे एक्सपेरिमेंट करछि तो टीचिंग मेथड आ स्ट्रेटजी मध्ये इन्फ्लुएंस करथाय तापर एनवायरमेंटल फैक्टर ए सपोर्टिव सैटिस्फाइंग एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट एनहांस लर्निंग जदि गोटे सपोर्टिव आउ साटिस्फाइंग तुमको हूँ एनवायरमेंट गोटे मिलूँ पाठ पढ़ला बेले कोउटी किसी नॉइज नाही कि पूरा वेंटिलेशन अच्छी तुम बहुत भल कि पाठ पढ़ी पार हुम एंड स्कूल एनवायरमेंट इफेक्ट लर्निंग घर एनवायरमेंट कि स्कूल एनवायरमेंट तुम लर्निंग को अफेक्ट करें मोटिवेशन फैक्टर कौन मोटिवेशन इज एसेंशियल विदाउट इट ए लर्निंग कैन नॉट अकर जदि तुम पाठ पढ़िया तुम भीतर मोटिवेशन आसबनी तुम ठीक भाव में लर्निंग कर नहीं पर्सनल फैक्टर इमोशनल स्टेट डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन और फिजिकल हेल्थ अफेक्ट द लर्नर्स पीस एंड एफिशिएंसी जे तुम सैड अच्छो कि हैप्पी अच्छो कि तुम डिसअपॉइंटेड अच्छे कि फ्रस्ट्रेशन अच्छो ताने तुम लर्निंग टा एते भलो नै परिबन दैट इज पर्सनल फैक्टर्स मध्ये इन्फ्लुएंस करथाय तापर होची मैचुरेशनल फैक्टर को गोटे 17 ରୁ 18 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଭଲ ପାଠ ପଢି ପାରିବ ନା 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଥିବ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢି ପାରିବ 17 ରୁ 18 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଅଛି ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢି ପାରିବ ତ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇଥାଏ ଲର୍ନିଂ ର ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ମଷ୍ଟ ରିଚ୍ ଏ ସର୍ଟନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଟୁ ଗ୍ରାସ୍ପ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟାସ୍କ ଏଣ୍ଡ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ଏଜ ର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ କନସେପ୍ଟ ଆଡକ ବୁଝି ପାରିଥାଏ दैट इज मैचुरेशनल फैक्टर ये थिला तमरो लर्निंग तापर जिबा होची कांसेप्ट ऑफ मेमोरी मेमोरी कौन ना मेमोरी इज द एबिलिटी ऑफ अ ब्रेन टू स्टोर रिटेन एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस मेमोरी का को जाय जदि तमे ब्रेन गुटे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखुची आ ठीक टाइम रे होची कोन ना रिकॉल करि पाउची ठीक ठाक भाव रे मने पके पाउची गुटे इंफॉर्मेशन किबा गुटे एक्सपीरियंस को ताको कहबा हमें मेमोरी इट अलाउज यूज टू रिमेंबर past events, learn new things, and use that information to guide our thoughts and actions in the present and future. लर्निंग आमे कहा कहबा जदि आमे किसी गोटे पास्ट इवेंट को आमे मने पके देउछन सॉरी आमे मेमोरी कहा कहबा जदि आमे पास्ट इवेंट को गोटे मने पके देउछंती किबा नुआ विषय किछि सिखुचंती किबा होछ आमे गोटे इन्फॉर्मेशन हमरो सडनली मने पड़ी होछ जहां आमे पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर आमे यूज करि परिबा दैट इज होछ मेमोरी For example, a witness recalling a crime scene in court illustrates memory in action. धर गोटे विटनेस को डका हला कोर्ट को से होची जहा जहा क्राइम हितला देखि कि सब मने पकई गोटे गोटे कहूची से सब कोट अछि ता मेमोरी रो सब सेव होगी रहिछि से आडो से कहूची दैट इज गोटे एग्जांपल होबो मेमोरी तापर स्टेजेस ऑफ मेमोरी विभिन्न प्रकार स्टेजेस थाए को भलिया होची मेमोरी ता माने सृष्टि हिताय देखिबा फर्स्ट होची कोन ना रजिस्ट्रेशन और लर्निंग This is the first step where we learn something new or create a image trace of it. धर गोटे होची छुआटा गोटे गायटा देखिला गोटे छोटे छोटे गायटा देखिला तो से गाय रो इमेज टा कोन कला ब्रेन भीतर कैप्चर करी रखला गोटे मेंटल स्ट्रेस गोटे बनेला दैट इज फास्ट होचे कोन हला ना लर्निंग और रजिस्ट्रेशन और लर्निंग हला तापर रिटेंशन दिस इज द एबिलिटी टू स्टोर द इंफॉर्मेशन वी हैव लर्नड इन आवर मेमोरी जहां हमें देखिले किबा जहां होची हमें पढिले ताको होची जति इंफॉर्मेशन टा स्टोर करके रखिबा हम ब्रेन रो दैट इज रिटेंशन तापर रिकॉल कोन ना दिस इज व्हेन वी ब्रिंग स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इनटू आवर माइंड देयर हाउ रिकॉल होची कोन ना जोटा हमें स्टोर करथले जो इंफॉर्मेशन टा हमें स्टोर करथले जतले हमें ताको मने पकाइबा दैट इज रिकॉल एटा दी प्रकार हेतै गुटे होची स्पॉन्टेनियस आउट होची डेलिबरेट स्पॉन्टेनियस कोन तमे तले होची साइकिल चलोजो तमर कोन मने पकाइबा पई पडुची जे साइकिल लो पेडल मारिया पई पडियो सेटा आपे आपे होची ना दैट इज होची स्पॉन्टेनियस दिस हैपेंस ऑटोमेटिकली विदाउट एफर्ट तापर डेलिबरेट कोन एठी तुमको माने ब्रेन ऊपर प्रेशर पकाइबा पडियो तमे गुटे एग्जाम हॉल लो बसछो गुटे क्वेश्चन देखलो तार आंसर टा तो मु कोन भाबिया पई पडिबो एठी प्रेशर पकाइबा पई पडिबो दैट इज डेलिबरेट यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर समथिंग फॉर एन एग्जाम तापर होची रिकॉग्नाइजेशन दिस हैपेंस when we identify something we have learned or experienced as a familiar से जो छुआटा गायटा देखिदिला हला से ताको मने रखिला ता ब्रेन भीतर एटा कैप्चर होई रहला जेतबेले से आउ थरे से गायटा को देखिला किबा सेही भले आउ किछि देखिला से मने पकई परिबो जे होची कोन ना ताको रिकॉग्नाइज करि परिबो इटा होची गाय दैट इज होची रिकॉग्नाइजेशन तापर टाइप्स ऑफ मेमोरी फर्स्ट होची शॉर्ट टर्म मेमोरी ये कोन ना किछि टेम्पोररी टाइम पाई
କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯଦି ତମ ମେମୋରିଟା ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ରହୁଛି, କିଛି ଯଦି ତମେ ଧର ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିଲା, ତମେ ହଉଛି ତାକୁ ମନେ ରଖିକି କଣ କଲ, ଟାଇପ କରିଦେଲ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହଉଛି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ମେମୋରି। କିମ୍ବା ତମେ ଫୋନ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଡାଏଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ମନେ ରଖ, ସେଇଟା ହଉଛି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ମେମୋରି। ତାପରେ ହଉଛି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମେମୋରି କଣ ନା, ଷ୍ଟୋର୍ସ ପରମାନେଣ୍ଟ ନଲେଜ ଲାଇକ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ତମେ ତମ ନାଁ କିମ୍ବା ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ନାଁ, ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ, ଏଟା ହଉଛି କଣ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ମନେ ରହୁଛି, ସେଟା ହଉଛି ତମର ଇଏ ହଉଛି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମେମୋରି। ତାପରେ ହଉଛି ହାବିଟ ଅର ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ ମେମୋରି, unconscious memories or of skill, ରାଇଡିଂ ଏ ବାଇକ୍। ଯେତେବେଳେ ତମେ ବାଇକ୍ ଚଲଉଛ କିମ୍ବା ସାଇକେଲ ଚଲଉଛ, ତମକୁ କଣ ହଉଛି ପୁରା ମନେ ରଖିତେ ପଡୁଛି କି ସାଇକେଲ ପେଡାଲ କରତେ ପଡିବ କିମ୍ବା ହଉଛି ଗାଡିର ବ୍ରେକ୍ ମାରତେ ପଡିବ, ତମ ଆଖି ଆଗକୁ କିଛି ଆସୁଛି ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବ୍ରେକ୍ ମାରୁଛ ତମେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅନକନସିୟସ ମେମୋରି ସ୍କିଲ୍। ଆଉ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ହାବିଟ ମେମୋରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ ମେମୋରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ରିମୋଟ ମେମୋରି କଣ ନା, ଲାଇଫ ଟାଇମ ଆକ୍ୟୁମୁଲେସନ ଅଫ ଇନଫରମେସନ, ଯୋଉଭଳିଆ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ମେମୋରିଜ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ତମେ କଣ ନା, ତମର କିଛି ଦେଖିବ ପିଲା ବେଳର ଯୋଉ ମେମୋରି ଆଡକୁ ରହିଛି, ତମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲ କିମ୍ବା ଖେଳୁଥିଲ, ଇଏ କରୁଥିଲ, ଇଏ ଆଡକୁ କଣ ତମ ବ୍ରେନରେ କ୍ୟାପଚର ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଜ ହେଇକି ଯିବ, ସେ ଆଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭିକି ଯିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରିମୋଟ ମେମୋରି, ଯୋଉଟା କି ଲାଇଫ ଟାଇମ ଆକ୍ୟୁମୁଲେସନ ଇନଫରମେସନ ଆଡକୁ। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା, ରୋଟ ମେମୋରି। ରୋଟ ମେମୋରି ମାନେ ମେମୋରାଇଜେସନ ବାଇ ରିପିଟେସନ। ତମେ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିମ୍ବା ହଉଛି ତମେ ଯୋଉ ଏବେ ବି ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଦେଇକି ଯାଉଛ, ଏକ୍ସାମ ଦେଇତେ ଯାଉଛ ବିଏଡ ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର, ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଘୁଷିକି ଯାଉଛ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହଉଛି ରୋଟ ମେମୋରି। ତାପରେ ହଉଛି କଣ, ତାପରେ ଏପିସୋଡିକ ମେମୋରି। ଏପିସୋଡିକ ମେମୋରି କଣ ନା, ମେମୋରି ଅଫ ପର୍ସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟସ। ତମ ଯୋଉ ସବୁ ତମର ପର୍ସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଆଡକୁ ରହିଲା, ଧର ତମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭ୍ୟାକେସନ କୁ ଗଲ କିମ୍ବା ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲତେ ଗଲ କିମ୍ବା ପୁରୀ ଭିଜିଟ କରିତେ ଗଲ, ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ କୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହଉଛି ଏପିସୋଡିକ ମେମୋରି। ତାପରେ Sensory memory, brief sensory impressions. Example, remembering a scent for a moment after walking past a bakery. ମାନେ କ'ଣ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବେକରୀ କତିରୁ ପାସ୍ କଲ, ତ ସେ ସେଣ୍ଟଟାକୁ ତମେ ମନେ ରଖୁଛ ଯେ ସେ ରୁମ୍ରେ ଆସିକି କହିଲ ଯେ ହଁ ସେ ସେଣ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କିମ୍ବା ତମେ ଗୋଟେ ଯାଉଛ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟଟା, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ ପକେଇଛି, ତମେ ଜାଣିନଉଛ ଯେ ଏଇ ସେଣ୍ଟଟା ହଉଛି ଏଇ କମ୍ପାନୀର। ତ ସେଇଟା କ'ଣ, ଆମ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଆଡକୁ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କିଛି ଆମ ମନେ ପକେଇଲେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସେନ୍ସରୀ ମେମୋରି। ଅଡିଓଟରୀ ମେମୋରି କ'ଣ, ତମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ଟୋନକୁ ଶୁଣିକି କହିଦଉଛ ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକଟା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଡିଓଟରୀ ମେମୋରି। ତାପରେ ଭିଜୁଆଲ ମେମୋରି କ'ଣ, ତମେ ହଉଛି କିଛି ଦେଖିକି ଯଦି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛ, ଯୋଉଭଳିଆ ତମେ ହଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଯାହା ଲୋକେସନଟା ଦେଖିଥିଲ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଛବି ଦେଖିଥିଲ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଭିଜୁଆଲ ମେମୋରି। ଆକ୍ଚୁଆଲ ମେମୋରି କ'ଣ, ଯେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲୋକ ସେ ଛୁଇଁକି କହିଦଉଛି ଏଇଟା କୋଉ କୋଉ ଫଳ କିମ୍ବା କୋଉ ପନିପରିବା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଟାକ୍ଚୁଆଲ ମେମୋରି। ଅଲଫାକ୍ଟୋରୀ ମେମୋରି କ'ଣ, ଆମେ ସ୍ମେଲ କରିକି ଜାଣି ନେଉଛନ୍ତି କୋଉଟା ଗୁଡ ସ୍ମେଲ, କୋଉଟା ବ୍ୟାଡ ସ୍ମେଲ, କିମ୍ବା କୋଉଟା କୋଉ ସେଣ୍ଟର କୋଉଟା ସ୍ମେଲ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲଫାକ୍ଟୋରୀ ମେମୋରି। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋରୀ ମେମୋରି କ'ଣ, ମେମୋରି ଅଫ ଟେଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ହଉଛି କିଛି ଖାଇବା ଖାଉଛ, ତମେ ଜାଣି ନେଉଛ କ'ଣ, ହଁ ଏଇଟା ଇଏ ବନେଇଥିବ, ସେଇଟା ସିଏ ବନେଇଥିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମେମୋରି ଅଫ ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଅଫ ଏ ଗୁଡ୍ ମେମୋରି। ଏ ଗୁଡ୍ ମେମୋରିର କିଛି କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ରାପିଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୱିଥ୍ ଗୁଡ୍ ମେମୋରି ଗ୍ରାସ୍ପ ନ୍ୟୁ ମେଟେରିଆଲ କୁଇକଲି ୱିଥ୍ ମିନିମମ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ବହୁତ କିଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରାପିଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ ରିଟେନସନ୍। ଯଦି ସେଇଟାକୁ ସେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖୁଛି, ଧର କିଛି କିଛି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଜିକେ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଯାହା ମନେ ରହିବ, ତାଙ୍କର ଗୁଡ୍ ମେମୋରି ଅଛି। ଆର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ରିକଲ୍, ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କରେକ୍ଟ ରିଟ୍ରିଭାଲ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏନ୍ ନିଡେଡ୍। ଏକ୍ସାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ କରେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିମ୍ବା ହେଉଛି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯଦି କରେକ୍ଟ ଡେଫିନେସନ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ରିକଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ୍ ମେମୋରିର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍। ତାପରେ ରାପିଡ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍, ଏବିଲିଟି ଟୁ କୁଇକଲି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଆଇଡିଆଜ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍। ଯେତେ ବି କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ହଉ, ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଛି କିମ୍ବା ସେଇଟାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି, ଯୋଉଟା ସେ ଦେଖିଥିଲା ତାକୁ ଆଉଥରେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ए साइन ऑफ ए गुड मेमोरी। तापर इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी को आम इम्प्रूवमेंट केमी करेंगे। फास्ट हूँ रेसिटेशन। रेसिटेशन माने कौन, स्पीकिंग आउट व्हाट इज लर्नड एनहांस रिटेंशन। जहाँ तुम पढ़ुच ताको कही पढ़, जहाँद्वारा हूँ तुम मेमोरी इम्प्रूवमेंट हम। तापर ओभर लर्निंग, बारंबार प्राक्टिस करने द्वारा गोटे जिनटा बारंबार प्राक्टिस करने द्वारा बहुत दिन जा मन रही जाए। तापर होल एंड पार्ट मेथड, इट इज यूजुअली फास्टर टू लर्न द होल मटेरियल एट वंस, but breaking it into the smaller parts can be helpful for the beginners। ମାନେ କ'ଣ, ତମେ ତ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପୁରା ମନେ ରଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଅଧା ଅଧା କରିକି ଫାଷ୍ଟ ପଢିଲ ମିନିଂ, ତାପରେ ପଢିଲ ଡେଫିନେସନ୍, ତାପରେ ପଢିଲ ହେଉଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକି ତମେ ପାଠ ପଢିବ, ତାହେଲେ ହେଉଛି ସେ ଆହୁରି ଭଲିକି ମନେ ରହିବ। ତାପରେ ସ୍ପେସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, studying in short or spread out sections works better for remembering things
देन ट्राइंग टू क्राम एवरीथिंग एट वंस माने तमे जदि एका संगे घंटे भितर तमे कहियो मु सब विषय को पढ़िबी सीमित नुहे तमे सब कोन करबो 15 मिनिट एटा को दबो सेटा 15 मिनिट दबो सेटा 15 दिन रो तमे उटे रूटीन बने दबो आ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट को डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइम दबो दैट इज स्पेस लर्निंग तबरे लर्निंग बाय डूइंग जो कामटा करछो सेटा होची लेखी करा एक्टिवली सेटी पार्टिसिपेट रहो हला जदि तमे उटे प्रॉब्लम सॉल्व करछो पूरा खाता पेन धरि कि सेटा प्रॉब्लम सॉल्व करो तो लर्निंग बाय डूइंग तापर हूँ कौन निमोनिक्स जदि न मन रोचे से निमोनिक आड़क यूज करते जो भाई आम हूँ भिपगोयर हूँ कलर पाई हूँ निमोनिक गोटे यूज करते विभिन्न प्रकार निमोनिक यूज करते ये गोटे इम्प्रुवमेंट करता है मेमोरी तापर हूँ फरगेटिंग फरगेटिंग कौन तो फरगेटिंग इज ए नेचुरल एंड कमन फिनोमेना कंसीडरिंग द नेगेटिव फेज ऑफ मेमोरी मेमोरी नेगेटिव फेज टाक कहुए कौन फरगेटिंग कहुए इट रेफर्स टू इनएबिलिटी टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस एंड लर्न मटेरियल आम जहाँ भी एक्सपीरियंस कर जहाँ देखी जब ठीक टाइम पर आम रिकल न कर मन न पकड़ फरगेटिंग कहवा कज ऑफ फरगेटिंग कहीं फरगेटिंग होता है फेडिंग मेमोरी ट्रास जदि तुम हूँ रिभाइज न कले जोटा पढ़ी बारंबार रिभाइज न कले सी तुम ब्रेन रू किसी दिन पर वीक होटा लिभि डिसअपियर दैट इज फेडिंग मेमोरी ट्रासेस तापर हूँ लैप्स ऑफ टाइम जदि फरगेटिंग अकर्स रैपिडली आफ्टर लर्निंग माने कौन किसी ड्यूरेसन जदि दे दौच माने तुम पढ़ी आज 5 दिन पर से बुईटा देखा आ तुमको मन पड़ोनी आम स्टडी जना पड़े जे तुम जोटा आज पढ़ीच 24 आवर पर हूँ तार 65% मन भूली जाओ आ 6 दिन पर तार 75% भूली जाओ दैट इज लैप्स ऑफ टाइम लैक ऑफ इंटरेस्ट फोर्स और डिसइंटरेस्ट लर्निंग इज क्विकली फॉरगेटन जदि तुम मन न खाली बस पाठ पढ़ुव से मन रही इंटरेस्ट नथले मन रही तापर हूँ रेट्रोएक्टिव इनहेबिटेशन कौन ना न्यू लर्निंग कैन सॉरी रेट्रिफियर with previously learned material specially both are similar जते बड़े तमे जीके पढुछ कोन धरे होची दिल्ली सुल्तानत पढुछ गुटे सारंग कतु पढिलो आउटे सुल्तान आउटे भी सेही सारंग कतु पढिलो दिल्ली सुल्तानत तो जोटा फास्ट पढिथिबो सेटा भूली जीव जोटा सेकेंडली पढ़िथिबो सेटा मन रहइबो तो जेतले सिमिलर जिंस जेतले पढुछ तो फास्ट जिंसटा ऑटोमेटिकली किछ ना किछ भूली जाओ तापर होची इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड रिप्रेशन fear stress and repression can block memory recall for example nervous in exam or sorry street environment कैन हिंडर रिट्रीवल जदि तुम मनर फियर अच्छी कि तुम किसी स्ट्रेस नहीं कि पाठ पढ़ुच एग्जाम कौन एति टाइम भर मत एति क्वेश्चन करार अच्छी तो ये बहुत नर्भसनेस आसी जाए से आम ठीक भाव में आंसर आड़ मन पड़े सजेसन ऑफ मिनिमाइजिंग फॉरगेटिंग केमी आम मिनिमाइज कर रेगुलर रिविजन द्वारा आम जो पाठ पढ़ुं आम पाखे गोटे इंटरेस्ट आसवा दरकार आम गोटे मोटिवेशन आसवा दरकार जोटा कि आमको पाठ पढ़ाई मन रखापी प्रेरणा दब तापर हूँ कौन ना स्पेसिंग लर्निंग इंट्रोड्यूस टाइम गैप्स बिटवीन सिमिलर सब्जेक्ट टू अवॉइड इंटरफेरेंस जदि जीके पढ़ुच जदि हिस्ट्री पढ़ुच आ जियोग्राफी पढ़ुच हिस्ट्री जियोग्राफी मिसेई पढ़नी ता विषय हूँ मैथ कि फिजिक्स एमती गोटे सब्जेक्ट रख जोटा कि रिजल्ट को अलग करूथुबो दैट इज स्पेसिंग लर्निंग तापर एनकरेजेस एक्सप्रेशन allow children to express freely and support them positively when they feel nervous जेतले क्लास रे होची छुआ माने क्वेश्चन पचारछो ताको होची कोन फ्रीली आ सपोर्ट दियो जे से माने भूल भी आंसर दोछन ताको सेठी सपोर्ट करो जहा द्वारा से मानकर होची नर्वसनेस कमी जिवो एतला तमरो फॉरगेटिंग तापर पढिबा कोन ना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कोन जे देखो तमे मैथ रो होची कोन प्लस माइनस गुणन हरण ये सब शिखिछ जेतेबे तमे फिजिक्स रो गोटे प्रॉब्लम सॉल्व करछो सेटा होची कोन यूज करछो से प्लस माइनस गुणन हरण सब यूज करी प्रॉब्लम टा सॉल्व करछो दैट इज गुटे विषय रो आउटे विषय को से लर्निंग टा ट्रांसफर हैला दैट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज द एक्ट ऑफ अप्लाइंग learned information skills and strategy in one situation to new situation or context गोटे सिचुएशन तुम जहाँ जहाँ इनफॉरमेशन गेन कर किसी स्किल शिखिल किसी स्ट्राटेजी शिखिल जिते तुम गोटे न्यू सिचुएशन सेटा को अप्लाई कर हूँ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कह एग्जाम्पल देखा इट इज सीन इन एवरीडे एग्जाम्पल नोइंग हाउ टू राइड इन राइड ए मपोट हेल्प इन लर्निंग ए राइड ए स्कूटर और मोटरसाइकिल जदि तुम मपोट चलेबा शिखिछ ताने तुम हूँ स्कूटर और मोटरसाइकिल आड़क इजिली तुम शिखि जाइए हूँ इन एजुकेशन teacher assume that a skill in one subject like math can enhance the ability of other subject that is physics or reasoning मध्य improve करता है मैथ रो जो जो टेक्निक आड़ शिखिछ तुम हेटी फिजिक्स और रीजनिंग रो मध्य अप्लाई करि पारो दैट इज होचे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टाइप्स ऑफ ट्रांसफर अछि
चारि प्रकार गोटे हूँ पॉजिटिव नेगेटिव आउट जीरो आउट हूँ बायलेटराल पॉजिटिव ट्रांसफर कौन ना जितेबाला तुम जहाँ पढ़ीच सेटा हूँ आउट को हेल्प कर लर्निंग इज वन एरिया हेल्प एनादर जो भाई मैथ हेल्प कर फिजिक्स की मैथ रो शिखिच फिजिक्स जाके हेल्प करुच्ची जोड़ा तुम हिस्ट्री जहाँ शिखिच से जोग्राफी कोट ना कोट हेल्प करुच्ची हूँ कौन ना नेगेटिव ट्रांसफर कौन when learning is one area makes performance in other area more difficult ଯେତେବେଳେ ତମେ ହଉଛି ଯାହା ଶିଖିଥିଲ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଅର ସେଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଶିଖିଛି ବୁକ୍ ର ହଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ ହଉଛି ବୁକ୍ସ ହେଲା ସେଭଳିଆ ସିଏ କଣ କଲା ମାଉସ ର ପ୍ଲୁରାଲ ଲେଖିଦେଲା ମାଉସେସ୍ କିନ୍ତୁ ମାଉସେସ୍ ଭୁଲ ହେଲା ମାଉସ ର ପ୍ଲୁରାଲ କଣ ହବ ମାଇସ୍ ସେଠି କିନ୍ତୁ ତାର ହଉଛି ଯୋଉ ଯାହା ଶିଖିଥିଲା ସେଟା ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିଲା କି ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଚୁଏସନରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିଲାନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ତାପରେ ଜିରୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯାହା ଶିଖିଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି ଧର ତମେ ମ୍ୟୁଜିକ ଶିଖିଛ ମ୍ୟୁଜିକର ତମର ନଲେଜ ଅଛି ତମକୁ କହିବ ଜଣେ ପ୍ଲେନ୍ ଉଡେଇ ତ ତମେ ଉଡେଇ ପାରିବ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ ନଲେଜକୁ ୟୁଜ କରିକି ଉଡେଇ ପାରିବନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କିଛି ବି नो इफेक्ट ऑफ न्यू लर्निंग तापर बायलेटराल ट्रांसफर स्किल लर्न बाय वन साइड ऑफ योर बॉडी टू दी अदर माने तमे होची गुटे हाथ रहउछ तमे कोन गुटे बाल्टीटा उठेबा शिखिछ किबा गुटे हाथ तमे किछि थ्रो करिबा शिखिछ तमे आउट हाथ सेही आड़क आपे आपे हेजिवो ହେଲା ସେଠି ଶିଖିତେ ପଡିବନି ତ ତମ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ତମେ ଯାହା ଶିଖିଛ ଗୋଟେ ବଡିର ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ କାମ ଶିଖିଛନ୍ତି ଅଦର ସାଇଡ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ କାମ ଆଡ଼କୁ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ବାଇଲେଟରାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଥ୍ରୋଇଂ ୱିଥ୍ ଦ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଲର୍ନିଂ ୱିଥ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ ଲର୍ନିଂ ର କିଛି ହଉଛି ଥିଓରି ଯେ ଅଛି ଦେଖିବା theories of transfer of learning कौन ना theory of identical elements जे देइतले थंडरगाइड देले कौन ना theory of identical elements से कहले ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन द टास्क दीटा टास्क जदि कॉमन एलिमेंट को ग्रहण करथिबो तो बड़ा मैथ और फिजिक्स दी जण भीतर किसी कॉमन अछि जो बड़ा होची तमर होची म्यूजिक रो धरे होची गुटे जे हमर होची म्यूजिक भीतर म्यूजिक टोन भीतर एटी किसी कॉमन अछि तो सेति काण कहले जतले दीटा होची सिचुएशन सिमिलर हेतिबो सेति होची ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इजीली हेई पारिबो तापर होची कोन ना थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन जुडो देइतले ए कोन कहितले ना ट्रांसफर ऑकर्स व्हेन लर्नर्स अप्लाई ब्रॉड प्रिंसिपल इनटू ए न्यू सिचुएशन जेतेबेले लर्नरटा जहाँ जहाँ शिखिची जहाँ जहाँ प्रिंसिपल से शिखिची जेतेबेले नुआ सिचुएशन को से आड़क अप्लाई करे सेतेबेले ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हेइथाय तापर होची आइडिया सॉरी आइडियल्स ऑफ प्रोसीड्यूर देइतले कण बागली देइतले कहले वैल्यू लाइक पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी व्हेन इंटरलाइज्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ऑकर्स ମାନେ କଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ପାଖର ଅନେଷ୍ଟି ଥିବ ଯେତେବେଳେ ପାଠଟାକୁ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଲି ସହିତ ଶୁଣି ପାରୁଥିବ ତା ଭିତରେ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି ଥିବ ଏଭଳିଆ ଯଦି ବିହେଭିୟର ତା ଭିତରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ ଲର୍ନିଂ ସେ ଇଜିଲି କରିପାରିବ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ତାପରେ ହଉଛି କନଫିଗୁରେସନ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋଜିସନ ଥିଓରି ଯେଥିଲେ ଗେଷ୍ଟଲାର୍ଲେଟ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଏମ୍ଫାସାଇଜିଂ ଦ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଣ୍ଡ ରିଲେସନସିପ୍ ଇନ୍ ଲର୍ନିଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଦିଟା ବିଷୟ ଭିତରେ କଣ କଣ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି କଣ କଣ ରିଲେସନସିପ୍ ଅଛି କଣ କଣ ଲର୍ନିଂ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିବ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ ଲର୍ନିଂ ବହୁତ ଇଜିଲି ହେଇପାରିବ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଫର ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଫର कौन कौन कंडीशन अच्छी जो इजिली जीवित हो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो पारिबो फास्ट होची इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स हाईलाइट कॉमन एलिमेंट्स एंड लॉजिकल रिलेशनशिप्स स्कूल रो जो टीचिंग मेथड आड़ को यूज करछंती सेठी होची जो गुडा एमिता टीचिंग मेथड यूज करा जाउ जोटी होची ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इजी हेई पारिबो तापर यूज ऑफ एग्जांपल जेतरा हमें सर माने पढौचंती सेतले एग्जांपल देकी पढांतु जातरा छुआ माने इजीली मने रखि पारिबे आ सेटा आउट जगह अप्लाई करि पारिबे प्रोवाइड मेनी एग्जांपल्स दैट कनेक्ट लर्निंग टू लाइफ तापर अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई नॉलेज allow varied use of what is learned to reinforce माने कोन ना छुआ मानको अपॉर्चुनिटी दबा दरकार किबा ताको प्रॉब्लम सॉल्व करिया पर हेल्प करिवा दरकार जदि से किछि करि दोछि सेठी ताको होछि कोन रिवार्ड दबा दरकार जहा द्वारा से होछि इजीली हमर होछि पाठ आडक ट्रांसफर करि परिबो गुटेरु आउट तापर होछि सब्जेक्ट विथ हाई ट्रांसफर वैल्यू एमिता सब्जेक्ट आमे पढेबा दरकार जोटी होछि हाई ट्रांसफर वैल्यू थिबो जोला मैथ और साइंस ए दी जण को जतरा आमे सांगर पढेबा तार से मैथ रो किछि कांसेप्ट नै कि साइंस रो पकेई परिबो तापर होछि इंटेलिजेंस मध्ये होछि गुटे होछि कंडीशन हायर इंटेलिजेंस सपोर्ट्स बेटर जनरलाइजेशन एंड ट्रांसफर जहार जते इंटेलिजेंस से सेते होछि गुटे नॉलेज को आउट नॉलेज भितरे पुट करि परिबो दैट इज इंटेलिजेंस मध्ये गुटे कंडीशन हेताय मोटिवेशन मोटिवेशन द इटिमोलॉजिकली मीनिंग फास्ट देखिबा मोटिवेशन को टर्म रो आछि गुटे लैटिन वर्ड रो आछि मोभियर
ମାନେ ହେଉଛି ଟୁ ମୁଭ୍। ମାନେ କ'ଣ ନା ତମେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତମର କିଛି ଗୋଟେ ଇନର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି ଯେ ତମକୁ କହୁଛି ନା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ମୋଟିଭେସନ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରିଗର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନ୍ସ ଏ ପର୍ସନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଟେନସନ୍ସ ୱାନ୍ସ ଦି ଗୋଲ୍ ଇଜ୍ ଆଚିଭ୍। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାହା ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ସେ ପର୍ସନକୁ କିଛି ତାର ଇନର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛି ବା ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ହେଉଛି ଆଗଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ମୋଟିଭେସନ୍। Motivation is crucial for learning as it fosters, as it is focuses attention and directs the energy towards acquiring knowledge. Motivation होचे learning ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ପଢ଼େଇବାର attention ଦେଖି ମାନେ ହେଉଛି ବଢ଼େଇ ଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ କରିବାନି, ଆମେ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ କରିବାନି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ କିଛି ଗୋଟେ ନଲେଜ ଆକ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ। ୱିଦାଉଟ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଅକର୍। ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସେଜ ଅଛି ଅକର୍ ହେଲା। ମୋଟିଭେସନ୍ ଯଦି ନଥିବ ଆମ ଭିତରେ ତାହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆମେ ଯଦି ମୋଟିଭେସନ୍ ବିନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯିବା। ତ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୋଟିଭେସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମୋଟିଭେସନ୍। ମୋଟିଭେସନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍। ମୋଟିଭେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ବିକଜ ଦେ ଏନ୍ଜୟ ଅର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଯେଉଁଭଳିଆ ତମେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତମ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରି ବୁକ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମକୁ, ତ ସେଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମୋଟିଭେସନ୍। ତମେ ସେଇ ପାଠଟା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତମେ ଧରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଉଛି କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ତମ ଏଇଟା ମନ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି, ଗୁଡ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମେ ଏଇଟା କାମଟା କରୁଛ। that is you should something because it makes you good, you feel good। ତମେ ଗୋଟେ କାମଟା କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ତମକୁ ଭଲ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ତମେ କାମ କରୁଛ ସେଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମୋଟିଭେସନ୍। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରିଡ୍ସ ଷ୍ଟୋରି ବୁକ୍ ବିକଜ ଦେ ଲଭ୍ ରିଡିଂ। ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟୋରି ବୁକ୍ ପଢୁଛି କାହିଁକିନା ତାକୁ ଷ୍ଟୋରି ବୁକ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି କିଛି ପ୍ରେସର ନାହିଁ କିମ୍ବା ତମକୁ ଏଠି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା ହେଉଛି ଏଠି କିଛି ତମେ ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ କିଛି ମାନେ କ'ଣ ପଢୁନାହ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମୋଟିଭେସନ୍ କ'ଣ ନା ମୋଟିଭେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦି ପର୍ସନ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଏଜ୍ ଏ ରିୱାର୍ଡ ଅର୍ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଏ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ତମେ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ, ତମେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତମେ ଏକ୍ଜାମରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତମେ ପାଠ ପଢୁଛ କିମ୍ବା ତମେ ପର୍ସନାଲ ଇନର ଫିଲିଙ୍ଗରୁ ମାନେ ଆଉଟସାଇଡ୍ରୁ ଆସୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ଆମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମୋଟିଭେସନ୍। driven by rewards like money, grade and prize। এটা এইভଳିଆ মোটিভেশন কোଉଠୁ ଆସିଥାଏ ନା ତମେ ମନି ଯଦି ପାଇବ କିମ୍ବା ଗ୍ରେଡ୍ ଯଦି ପାଇବ କିମ୍ବା ଯଦି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମୋଟିଭେସନଟା ଆସିଥାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ହାର୍ଡ ଟୁ ୱିନ୍ ଏ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅର୍ ଗେଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ମାର୍କ। टीचर्स रोल इन मोटिवेशन। मोटिवेशन टीचर रोल कौन होता है क्रिएट ए पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस टीच इन ए वे स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड। इमिता गोटे वे पाठ पढ़े इमिता गोटे टीचिंग मेथड यूज करेंगे जोटा कि स्टूडेंट मान को बुझार बहुत हेल्प कर। गेन एंड कीप अटेंशन मेक लेसन्स इंटरेस्टिंग एंड फन यूज स्टोरीज एंड विजुअल्स। जो छुआ मान पढ़ाऊँ से लेसन टाक बहुत इंटरेस्टिंग करवा दरकार, से कौन ना कि स्टोरी दबा दरकार, किसी विजुअल इफेक्ट दबा दरकार जहाँद्वारा छुआ मैंने माने मोटिवेट होकर पाठ पढ़े। तापर एनकरेज अचिवमेंट ए टीचर कंग्रेचुलेट ए स्टूडेंट फॉर ट्राइंग हार्ड है। जदि गोटे छुआटे किसी अचिवमेंट कर क्लास फास्ट आसूँ कि किसी गोटे प्राइज पाचे टीचर हूँ एनकरेज करवा दरकार, कंग्रेचुलेट करवा दरकार, द्वारा तार मोटिवेशन बढ़ी थाए। सपोर्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स गिव एक्स्ट्रा चैलेंजेस और क्रिएटिव टास्क टू द टैलेंटेड स्टूडेंट। जी भी टैलेंटेड स्टूडेंट अच्छी जब एक्स्ट्रा टास्क दबा कि सपोर्ट करवा तार मोटिवेशन आहरी बढ़ी थाए। तापर मेथड्स फॉर इंप्रूविंग मोटिवेशन कौन कौन मेथड्स अच्छी जहाँद्वारा आम मोटिवेशन को इंप्रूव कर। फास्ट हूँ चाइल्ड सेंटर टेक्निक टीचिंग टेक्निक आम यूज करवा जोटि कि स्टूडेंट मान को अधिक प्रायोरिटी दिज्व। तापर हूँ कौन ना को रिलेटेड टीचिंग connect the lessons to real life events like festivals, Diwali, Christmas to make learning more relatable। जहाँ पे आम पढ़ाऊँ ताको आम रियल लाइफ इवेंट सहित आम हूँ कनेक्ट करेंगे पढ़ा। मुझे जो हूँ पढ़ाऊँ ता सहित कौन किसी ना किसी एग्जाम्पल दूसरी जोटा कि तुम मन रही जो तुम लिख से एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली मन रही तुम हूँ लिखिपार तेरे से को रिलेटेड टीचिंग। तापर नोवेलिटी नोवेलिटी कौन ना इंट्रोड्यूस न्यू एंड एक्साइटिंग मेथड्स और टॉपिक्स टू कीप अंडरस्टैंड एंड एंगेज। जिते तुम हूँ
ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ପଢ଼ଉଛ ସେଠି ହେଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ ରଖିବ। ତାପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଆଲାଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଫର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ କିଛି ମ୍ୟାଥ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହେଉଛି ତମର ଫିଜିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କଳାପଟାରେ ପଢ଼େଇବ, ସେଟା କ'ଣ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବ। ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ହେଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯିବା ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ସ ଦେବା ଫାର୍ମକୁ ବୁଲେତେ ନେବା, ଜୁ ଦେଖେଇବା, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଦେଖେଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଆର୍ଟ୍ସ incorporate multimedia tools such as film and slide। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେଠି ସବୁ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଟୁଲ୍ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇବା, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖେଇବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏଇସବୁ ଆଡ଼କ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋଟିଭେସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିପାରିବା। ଏଇଠି ତମର ଛୁଆ ୟୁନିଟ୍ 1ଟା ସରିଯାଇଛି ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ OTT OSTT କିମ୍ବା ତମର ଯେତିକି ବି ସବୁ ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ କ୍ଲାसेସ୍ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଫାଷ୍ଟଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଟିଲ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।